Oke, recording on. Setelah sebelumnya kita membahas di sesi ketiga, kita lanjutkan ini di sesi keempat ya untuk project question dan answer. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Langsung saja kita baca. You meet with your team to determine the life cycle for your project. Katanya Anda bertemu dengan tim untuk membahas tentang life cycle dari project, dan after analyzing the best way to define and manage requirement, setelah menganalisa jalan terbaik untuk define dan manage requirement, lalu develop deliverable, handle change, control risk and cost, and engage key stakeholder, the decision is made to select the hybrid life cycle. With the project life cycle selected, dengan project life cycle yang telah dipilih, how will risk and cost be control adalah dengan apakah dengan adhering, apakah dengan grooming backlog, ataukah increasing. Kalau ini projectnya ini masuk ke agile adalah dengan ya pasti progressive elaborating initial plan with new informations. Kita lihat apakah ini tidak spesifik ke agile sih, tapi hybrid life cycle. Jadi kalau hybrid life cycle masih ada predictive dan masih ada agile-nya, dan dia adalah dengan progressively elaborating the initial plan with new information. Di nomor 2, for its upcoming agile project, the performing organization has hired developer of various nationalities but speaking a common language. The team will be collocated and the project manager under that, given the cultural diversity, providing an environment of effective communication and collaboration will be an important factor in the project success, katanya. Untuk agile project selanjutnya yang upcoming, the performing organisasi telah meng-hire developer dengan berbagai nationality atau berbagai kewarganegaraan dan bicara dengan bahasa yang common, diantaranya mungkin bahasa Inggris ya. Dan the team will be collocated, dan the team tersebut akan disatukan di satu tempat, dan the project manager understand that given the cultural diversity, dengan adanya berbagai macam budaya, providing environment dengan membuat sebuah lingkungan yang membantu efektif komunikasi dan kolaborasi adalah salah satu faktor yang penting untuk project sukses, katanya. What is the best course of actions for the project manager? Apakah dengan setup virtual communication, apakah dengan provide team with war room, apakah utilize only caps from caps and common, apakah incorporate the use of Scrum. Karena dia collocate, jadi jawaban yang pertama itu sebenarnya salah ya, karena kalau itu virtual communication tool. Jadi kalau memang dia untuk effective communications di antara itu semua, kalau cap itu dia kayak private room, incorporate Scrum meeting berarti antar tim Scrum. Jadi memang jawaban yang terbaik adalah si provide team with war room. Jadi agar dia bisa komunikasinya lebih intensif di war room tersebut, Terus nomor 3, as the project progress, the project manager tracks the detailed costs of project in a spread by listing out each task, katanya. Associate resources, human and others, the resource rate and the hours the results are used, katanya. The data gathered indicate that the project is on track. However, the finance manager claimed that the actual project costs are much higher than those reported by the project manager. Jadi sebagaimana project progress, the project manager men-track bahwa untuk dengan detail cost yang ada terhadap project yang menggunakan Excel spreadsheet itu, yang berisi list dari setiap task dan diasosiasikan untuk resources, human and other, dan the resources rate juga, dan jam yang dibutuhkan dari resources tersebut, dan data itu dikumpulkan, gathered, yang mengindikasikan dari project itu on track. Dan bagaimanapun finance manager mengklaim bahwa actual project cost-nya adalah lebih tinggi dibanding yang harus di-report ke project manager.
What did the project manager most likely do wrong? Yang biasanya salah dilakukan oleh project manager pada saat ini hubungannya dengan uh, project progress ya, mendetail cost dan detail informasi tersebut. Apakah forgot account the variable cost of project resource? Bukan. Apakah failed to include indirect cost into cost baseline? Biasanya ini sih memang salah satunya. Nothing is wrong. Nah, kalau yang ini jawaban ada nothing, ignore, not only itu biasanya salah. Did not invite the finance manager, keep committing, itu salah. Jadi jawabannya yang biasanya sering terjadi itu adalah failed include indirect cost into the cost baseline. Itu jawabannya B. Nomor 4, an agile project team is developing a smartphone mobile app. The team member continuously integrated the software module that compromise the app and use automated tests as part of their quality assurance process. Jadi, in spite of this effort, the escape defect rate has been increasing for the last 2 iterations. What should the project manager recommend to the team to help lower the defect rate katanya? Agile project team sedang mendevelop smartphone mobile app dan the team member secara kontinu mengintegrasikan software modulnya yang dikompromisikan dengan app dan menggunakan automated test sebagai bagian dari quality assurance process. In spite of this effort, bagaimanapun dari usaha effortnya dan the escape defect-nya juga rate-nya itu meningkat dibanding 2 iterasi yang terakhir. What should the project manager recommend to the team to help lower the defect rate? Yang defect rate-nya itu bagaimana? Rekomendasi dari timnya, apakah have the team member to work in pairs while developing code? Apakah create the defect repair user story and add them to the backlog? Apakah C, abandon automated testing tool and test app manually? Apakah D, capture the number of escape defect on a control chart? Karena ini kita lihat analisa dari soalnya, Agile Team Development Software Project dan the team member secara kontinu integrated software module that compromise the app and menggunakan use automated test sebagai bagian dari quality assurance process. Meskipun usaha itu untuk defect keluar dari rate-nya, itu malah jadi meningkat dari 2 last iteration terakhir. Bagaimana untuk membantu dari si tim tersebut yang defect rate-nya lower. Kalau misalnya di create defect repair juga salah juga, itu biarkan karena dia emang sudah lower defect user story dan add them into backlog. Kalau backlog itu ke scope, bukan abandon automated testing tool and test the app manually. Itu malah akan mengurangi quality assurance prosesnya. Apakah capture the number escape defect kan kata. Ini hanya meng-capture saja sih, kalau do force ini bisa nih mungkin salah satunya. Jadi jawabannya adalah have the member team work in pairs while developing code. Jadi membuat tim member itu bekerja secara bersama-sama saat developing code-nya tersebut. Tuh A. Nomor 5, you are a project manager conducting a meeting with your newly hired project team. Primary purpose of the meeting is to assign role and responsibility to the team member. Since the team member are meeting for the first time, you have each of them introduce themselves and participate in the team building activities. What stage of determine later team development does the scenario represent? Kalau lihat first time ya, kalau first time itu memang di forming sih. Ya, forming masih ada konflik atau bahkan masih malu-malu gitu untuk menyapa dan bertanya tuh. Jadi jawabannya adalah forming. Selanjutnya untuk nomor 6, your project to build a new production line in Asian executions. The change request was submitted and approved by
to apply corrective action to an element of new production line. The implementation of change requests require technical knowledge that no one on the project team has. What should the project manager to resolve these situations? Dana project untuk membangun sebuah line produksi sedang dieksekusi dan change request yang telah disubmit dan di-approve untuk apply corrective action sebagai elemen dari new production line. The implementasi dari change request require technical knowledge yang mana tidak ada no one the project team has, katanya. Apa yang harus dilakukan project manager untuk resolve situasi seperti ini? Kalau misalnya ini no one project team has, itu berarti harus dari pihak eksternal ya, kita lihat. Ya, sekali lagi isu project sponsor itu bisa sih ke project sponsor kalau mau untuk menginformasikan saja, tapi ya tetap harus resolve-nya oleh tim gitu. They defer the change request. Sama saja untuk yang si B, sepertinya apakah dokumen diisi log. Isu log, ya memang harusnya memang ada di dokumen tersebut. Dan yang jawaban terbaik adalah dengan mendatangkan qualified dari konsultan tersebut atau expert judgment ya. Jawabannya A. Number 7, during the last few sprint, the Scrum team has been unable to complete of its sprint goals to the DP coming from previous release. Unexpected call with the sales people and work requested by the team member, functional manager, and Scrum Master approach the sponsor requesting help. The sponsor replies that the situation is unlikely to change, katanya. What is best course of action Scrum Master going forward? Apakah capture, decline? Kalau lihat skema dari soalnya, kita lihat antara yang save all requests since project sponsor inform unlikely change, salah. Jawabannya apalah allocate placeholder resource to account for its interruption. Jawabannya D. Kita lihat justifikasinya itu betul karena skenario suggest that the interruption have a repetitive nature and are unlikely halt. Even though the team does not know what and how many interruptions they will experience, then the team member know the interruption are most likely to come. Thus, the team can account for this work in advance by allocating the particular amount of story point in their coming sprint, katanya, dengan mengalokasikan holder user story-nya ke akun untuk diinterupsi. Oke, selanjutnya di nomor berapa ini? 8 ya. An agile coach want to answer expectation between him and team member are yet properly set, katanya. The coach meet with the team and persist that will adhere to be servant leadership approach while working with the team member. What should the team expect the last from the agile coach? Agile coach ingin memastikan ekspektasi dari antara dia dengan timnya yang baru saja di set gitu. The coach bertemu dengan tim dan menegaskan bahwa akan ada adhere itu semacam, kita lihat, mengikuti, follow a plan gitu. That he will adhere ataupun mengikuti terhadap servant leadership approach while working with the team member. What should the team expect the least from the agile coach? Apakah dengan providing feedback on the product increment developed by the team, focusing result, encouraging team, continuously reminding the team the purpose of the project. Jawaban yang terbaik adalah karena dia juga dia ada di the Cosmic team and adhere the servant leadership approach
while working the team member. Gila coach want to ensure expectation between him and it properly set. Untuk expect-nya setidaknya kepada timnya itu adalah untuk memprovide feedback on the product increment developed by team. Ini karena ini relatifnya sama tim sih yang harus dikerjakan nih. Jadi bukan dari sisi agile coach-nya itu atau PM. Jawabannya adalah si providing feedback on the product increment developed by the team atau D. Selanjutnya nomor 9, senior management has changed direction on the product and feature to roll out this quarter. Your project is impacted katanya. Senior management telah melakukan perubahan direksi terhadap produk dan feature yang akan di roll out di quarter ini. Your your agile project is impacted to the best course of action as the project manager. Apakah add new feature requested by senior management? Apakah evaluate delta between the current product backlog and new feature dengan adanya tambahan itu ya si feature rollout di quarter kalau lihat di atas. Ataukah si C why directive from senior management to what feature exactly should be added? Ataukah dengan complete development ada current backlog as fast as possible to avoid change? Bukan, jawabannya adalah dengan mengevaluasi delta di antara produk backlog saat ini ada dan menjadikan itu try the new feature. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 10, during the execution of project to renovate one floor of their office building katanya. Nah, selama proyek eksekusi ini rumah itu sedang direnovasi sebagai bagian dari 5 dari 10 mungkin ya. One floor of their office building. The company has decided renovasi office building entirely. An analysis reveals that it would be less costly and more efficient to include the scope of the current project within a large renovations project rather than managing project separately dibanding secara terpisah. Gitu. What should be done the current project? Apakah cancelled legal cost? Nah ini legal cost tidak ada hubungannya sih sama ini ya government regulation ataupun eksternal. Apakah completed as planned value juga bukan. Apakah exclude program dia sebagai PM sih bukan sebagai program manager. Apakah D terminate the conventions menghentikan dari kenyamannya tersebut dari project yang tadinya misalkan bisa bebas ke pantai sekarang di bagian itunya juga sudah dibatasi gitu. Jadi memang harus di terminate the convenience itu dibatasi untuk kenyamanannya. Kita lihat si D itu betul. Contohnya ini adalah determinasi has been made that it would be less costly and more efficient to include the current project scope within the larger renovation project rather than managing both projects separately. Jadi yang terpisah. Thus, meskipun demikian, the current project must be first terminate, dihentikan dulu, and then the project scope can be incorporated into the larger project gitu. Jadi memang ini di terminate saja kenyamanannya tersebut untuk larger projectnya, rather than managing both projects separately. Oke, itu saja recording di off. Terima kasih.